पश्चिम बंगाल में कॉलेज छात्रों से दुष्कर्म की घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी मामले की जांच के लिए त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव आज कोलकाता पहुंचे। विप्लव देव 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य हैं जो इस गंभीर मामले की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल आए हैं। टीम के अन्य सदस्य सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी और मनन कुमार मिश्रा हैं जो जल्द ही दिल्ली से कोलकाता पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि पीड़िता के साथ उसी के कॉलेज में ये शर्मनाक घटना हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच जारी है। ব্যবহার করতে চাইছেন এর আগে আরজি করকেও আপনারা ইলেকশন পারপাস এনক্যাশ করতে চেয়েছিলেন, শাসক দলকে কিছু বলতে চান? মমতা ব্যানার্জি যে আন্দোলন করেছিল আমার লাইফ সিঙ্গুরে ইলেকশনের জন্য করেছিল, কৃষকের জন্য করেছিল। তৃণমূলের 2013 থেকে ওর কাহিনী আছে। পশ্চিমবাংলা সরকারের ক্যামেরা থেকে সমস্ত নেতাগুলির সঙ্গে ওর ছবি প্রমাণিত করে। আর সে তৃণমূলের ছাত্র সঙ্গীতের দাদা একটু ইয়েটা কেটে দিন, তো আমার ফোনটা কেটে দিন, একটু ফোনটা কেটে দাও তো। তৃণমূলের সঙ্গে আছে এবং এরা পেশাদারি। ঠিক আছে, ফোনটা ঘোরাও, তোমার ফোনটা আসছে না। আবু প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের কর্মকর্মী তাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে। এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে একটা মহিলা রাজ্যের মধ্যে